Modesto, isa sa inyong mga ALS implementers diri sa DepEd ALS Silay. Kari, update nyo ako sa akon isa ka adlaw bilang isa ka ALS implementer. Kalabanan sa amon nga ALS implementers, wala sing masakyan, so kinahanglan namon mag-commute pakadto sa amon nga CLC. So ari kita subong sa Pradahan Hawayan kung diin makasakay ako para makakadto ako sa sitio Kayubit CLC. Una nato tandaan, antes kita magkadto sa aton CLC, mapalapit kita sa aton nga barangay captain para sa courtesy call. Kaya para just in case of emergency, mabalaan nila nga yari kita diri nagahatag kag nagadulong sa edukasyon sa aton nga mga kabataan. Amo ni gali ang aton nga barangay hall nga sakop sang akon nga CLC nga sa Hacienda Kayubit. So amo ni Barangay Hall sang Hawayan. Amo na ni ang bangga pasulod sa akon nga CLC sa Hacienda Kayubit CLC. Tali, update nyo ko. Pinakakapoy pero pinakasadya nga opisyo sang ALS implementers. Kisa wala motor, gaulan, gainit, diklakton mo gid. Pero kisa matimingan mo, may mga nagalabay nga nagasinggol o kung nagabalik ka isda, sakay kay para lang kalabot ka sa imo nga CLC. Para katudlo ka dito sang imo nga edukasyon para makatapos mo to sila kag mabuligan. Biskan amo ni kalayo, balik-balikon kung gid na di kay tungod nga damo na di sila damo sang bululigan. Biskan amo ni kalayo, nalipay gid ko kay tungod ang kabataan nga wala nakatapos nagatinguha para sa ilang kaugaling. Nagaan sa second chance ang ilang mga hanap. Usually, 20 to 25 minutes nga lakat mo pa para makalabot ka sa mga papalay kag makalabot ka gid mismo sa imo nga ginaklasihan. Subong nakalabot na ta sa mga pamalay. Kag ini amo ang balay sang isa ko ka estudyante subong nga mano-graduate. So diri ang estudyante ko nga ari di subong nagpunta sa eskwela tungod sang kapigadungon. Patay ang iya amay tapos kinpauna niya eskwela ang iya nga mga utod. Kag subong kaloy-an mano-graduate na sa. Amo ni ang balay gali sang akon nga mga learners nga nakapasar na. So tatlo gina di sila ka mag-utod ang akon nga nabuligan. So wala di sila galing subong kay tungod nga nagaobra na sila kaloyan. So amo ni gali ang akon isa ka estudyante nga nagadidikar gid si Annabel. So ginapangamuyuan ko gid nga matapos niya kag malabot ang iyang handog sa uli. Salamat kami sa Malaysia. Sa ALS. Dili ka para makatapos kami.
sang pangabuhi bilang isa ka ALS implementers sa paghatag sang edukasyon. Pero sa ulihi do naakseptar ko na kag nagakalipay ako tungod nga nakita ko pala nga do damo na ko sang nabuligan, damo sang nagapalangga sa akon. So bilang isa ka ALS implementer, be proud. Ang isa ka achievement nga hindi madula sa aton ang kalipay sang ginikanan kag sang aton learners mismo nga natagaan naton sang second chance nga malabot ang ilang nga handog. Amo gina ang pinaka the best part nga aton mapabugal kag hindi madula sa aton bilang isa ka ALS implementer.